बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। शहर लाहौर में क्राइम कंट्रोल करने के लिए डॉल्फिन फोर्स बनाई गई। ये फोर्स किस तरह से शहरियों की मदद करती है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर किस तरह से काम करती है, कितनी नफरी है शहर में, कितनी मोटरसाइकिलें और गश्त पर कितने एहलकार रोजाना निकलते हैं, ये भी आपको बताएंगे। और माह रमजान में इन दिनों में जहां डकैती, चोरी और राहजनी की वारदातों में इजाफा हो जाता है क्योंकि शॉपिंग और बाजारों में रश जो है वो देखने में आता है, तो इस हवाले से डॉल्फिन फोर्स क्या हिकमत अमली बना रही हैं, इस हवाले से बात करने के लिए एसपी डॉल्फिन शामिर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले डॉन न्यूज़ को टाइम देने का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि डॉल्फिन फोर्स किस तरह से शहर में पेट्रोलिंग करती है। जी थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। डॉल्फिन पुलिस और हमारा पीआरयू यूनिट है, इसमें हमारी 266 डॉल्फिन टीम्स लाहौर शहर को 24/7 पेट्रोल करती हैं, प्लस 121 पीआरयू की टीम्स हमारी लाहौर शहर की तमाम उन जगहों को जहां पे 15 कॉल्स हैं या जहां पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ पे रॉबरी स्नैचिंग के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं, वहाँ पे हमने हर मंथ जिस तरह से 15 कॉल्स होती हैं या क्राइम रिपोर्ट होता है, उस तरह से हम एनालिसिस करके हर माह एक पेट्रोलिंग प्लान तरतीब देते हैं। इसी हवाले से हमने रमज़ान के महीने में एक खसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी 2000 के करीब लगभग नफरी है जो कि पूरे लाहौर में स्ट्रीट क्राइम को रोकथाम के लिए काम कर रही है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि डॉल्फिन का किरदार आप किस तरह से देखते हैं। क्या क्राइम कंट्रोल करने में डॉल्फिन जो है वो फ्रंट लाइन पे नजर आती है। जी बिल्कुल, ये 15 कॉल्स किसी भी शहरी जो कि डिस्ट्रेस में होता है वो 15 पे कॉल करता है, तो उसमें प्रायोरिटी पे जो रिस्पॉन्डर होता है वो डॉल्फिन की ही टीम होती है। चूंकि मोटरसाइकिल पे रिस्पॉन्ड करना रिलेटिवली आसान होता है, इसी हवाले से हमारी टाइम लाइन्स फिक्स्ड हैं कि किसी भी 15 कॉल पे विद इन 5 to 7 मिनट्स हमारी डॉल्फिन टीम ने रिस्पॉन्ड करना है। तो इस हवाले से रॉबरी और स्नैचिंग के इंसिडेंट्स चूँकि रोड्स पे, गलियों में और शाहराहों पे होते हुए नज़र आते हैं, तो उनमें रिस्पॉन्ड करने के लिए डॉल्फिन एक बहुत इफेक्टिव यूनिट है और वो अपना बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है क्राइम को कंट्रोल करने में। अच्छा सर, हमारे देखने वालों को ये भी बताइएगा कि क्या जो इनका जो गश्त का जो प्लान है, या वो एसएचओ को डिसाइड करता है या आप इनको बताते हैं कि किस किस इलाके में पेट्रोलिंग करनी है, और किस तरह से हॉट स्पॉट की निशानदेही किस तरह की जाती है। जी बिल्कुल, इसमें चूंकि हमारा हर यूनिट लाहौर पुलिस का वो आपस में बेहतरीन तरह से सिंक्रोनाइज होकर काम करता है, और इस सिलसिले में हर यूनिट की इनपुट हमारे पेट्रोलिंग प्लान में शामिल होती है। इसमें हम कंसर्न पुलिस स्टेशंस में जो एसएचओज तैनात हैं, कंसर्न एसडीपीओज हैं, फिर एसपीज हैं हर डिवीजन में, उनकी मुशावरत के साथ हम अपना पेट्रोलिंग प्लान तरतीब देते हैं। इसमें हमारा सेफ सिटी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी पे चूँकि हमारी 15 कॉल्स वहाँ पे रिसीव होती हैं, फिर उनके डेटा की बेस पे हम अपना एनालिसिस करते हैं, और जहाँ पे 15 कॉल्स जिन इलाकों में ज़्यादा हैं, जिन बीट्स में, जिन पुलिस स्टेशंस की बीट्स में, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। और फिर इसी तरह से हम अपने प्लान को हर 15 डेज बाद रिवाइज भी करते हैं, क्योंकि क्राइम ट्रेंड्स जो हैं वो एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहते हैं, वो चूंकि वेरी करते रहते हैं। कभी लाहौर के किसी इलाके में क्राइम ट्रेंड बढ़ जाता है, कभी किसी एरिया में, तो उसी तरह से हम रेगुलरली अपना जो पेट्रोलिंग प्लान है वो अपडेट करके अपनी टीम्स की तादाद कम और ज़्यादा करते हैं। 15 पे रिस्पॉन्ड टाइम क्या है आपका। जी, हमने जैसे मैंने पहले बताया कि विद इन 5 to 7 मिनट्स हम हर 15 कॉल को टारगेट करते हैं कि हमने इसी में रिस्पॉन्ड करना है, और हम इसका जिस तरह से हम क्राइम का एनालिसिस करते हैं, इसी तरह से हम अपना रिस्पॉन्स टाइम का भी एनालिसिस करते हैं कि जो हमारी टाइम लाइन्स फिक्स्ड हैं कि हमने उनमें रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं। तो इस हवाले से हमारी ऑलमोस्ट 100% के करीब कंप्लायंस है। मुनफरिद वर्दी और हैवी बाइक्स डॉल्फिन को जो है वो दी गई थी, कितनी एहलकार हैं आपके पास और कितनी शिफ्टों में चलते हैं। मोटरसाइकिलें जो हैं हैवी बाइक्स कितनी हैं आपके पास। जी, हमारे पास इस वक्त डॉल्फिन फोर्स में अराउंड 2300 to 2400 की स्ट्रेंथ है। इसी हवाले से हमारे पास जो इस वक्त बाइक्स हैं जो कि लाहौर शहर की में पेट्रोलिंग कर रही हैं, वो 350 अप्रॉक्सीमेटली बाइक्स हैं। ये 3 शिफ्ट्स में पेट्रोल करती हैं। फर्स्ट शिफ्ट हमारी 8 AM to 4 PM होती है, फिर सेकंड शिफ्ट 4 PM to 12 AM होती है, और थर्ड शिफ्ट 12 AM to सुबह 8 बजे तक होती है। तो इसमें हमारी 266 डॉल्फिन टीम्स हैं, जिसमें हर टीम में 4 हमारे पर्सनल होते हैं, फिर 121 पीआरयू की टीम्स हैं, इस टीम में भी 4 पर्सनल होते हैं। ये तमाम टीम्स टोटल जो हैं वो लाहौर शहर में पेट्रोलिंग करके स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर रही हैं।
جو ہیوی بائکس ہیں ان کی مینٹیننس کا مسئلے تو ہوتے ہی ہوں گے، اسپیئر پارٹ کے حوالے سے بتائیے گا کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی نئی موٹر سائیکل منگوانے کے لیے کوئی پرپوزل بھی پنجاب حکومت کو دیا گیا ہے؟ جی بالکل، ہمارا ان ہاؤس ہمارے پاس ہونڈا ورک شاپس ٹرینڈ ہماری ورک شاپس موجود ہیں. یہاں پہ ہم ان ہاؤس اپنی بائکس کی جو ریگولر ریپیئر مینٹیننس ہے اس کا کام کرتے ہیں، اور اسی ریپیئر مینٹیننس کی وجہ سے ہمارا فلیٹ اس وقت افیکٹو رول پلے کر رہا ہے بائکس کو مینٹین کرنے میں. اور اسی وجہ سے ہماری جو ایک ہم نے اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ اتنی ٹیمز دن میں، جو میں نے آپ کو بتایا 266 ٹیمز ہیں، وہ ڈیلی بیسس پہ پیٹرولنگ کے لیے آؤٹ ہوتی ہیں، تو وہ بائکس کی ریگولر ریپیئر مینٹیننس کے تھرو ہی ہوتی ہیں، اور یہ ہماری اپنی اسکلڈ لیبر ہے جو کہ یہ کام انشور کر رہی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب دوسرا اور تیسرا عشرہ ہے، مزاروں میں غیر معمولی رش جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے اور وارداتیں بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. ماضی کا جو ہم کرائم ڈیٹا دیکھیں تو اس سے کمپیریزن کریں تو کیا اس دفعہ آپ کی پلاننگ ہوگی، کس طرح سے لوگوں کو تحفظ دیا جائے گا؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہم نے لاسٹ 3 ایئرس کا رمضان کے جو سیکنڈ اور تھرڈ عشرہ میں جس طرح سے کرائم ٹرینڈز ہوتے ہیں اس کا ہم نے انالیسس کیا ہے کہ کن ٹائم پہ اور کن کن جگہوں پہ یہ انسیڈنٹس جو لوگوں کے ساتھ رابری اسنیچنگ کے ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور واردات جو کہ اسٹریٹ کرائم کے زمرے میں آتی ہے، ان تمام کا ہم نے انالیسس کیا ہے. یہ خصوصاً افطار ٹائم کے حوالے سے اور تراویح کے ٹائم کے حوالے سے ہم نے خصوصی ٹیمز تشکیل دی ہیں ان علاقوں میں، اور ان کو ٹارگیٹڈ ہم نے بریفنگ دی ہوئی ہے کہ آپ نے ان عناصر پر نظر رکھنی ہے اور اس طرح کے کرائم کو کرب کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈولفن اور PRU ٹیمز جو ہیں وہ ایسے انسیڈنٹس کی روک تھام کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں گی. سائیکل فورس کا کیا کردار ہے؟ جی فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کے نام سے ہمارا پارکس اور مارکیٹس میں ایک سائیکلنگ اسکواڈ ہے. اس میں ہماری خواتین پرسنل بھی ہیں اور میل حضرات بھی ہیں. یہ ہراسمنٹ خصوصی طور پہ جو فیمیلز کے ساتھ انسیڈنٹس پیش آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کی گمشدگی کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بہت افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں. لاسٹ 3 منتھس میں ہم نے بہت سارے بچے والدین کو ریکور کر کے دیے. اسی حوالے سے کافی ہراسمنٹ کے انسیڈنٹس جو ہم تک پہنچے، رپورٹ ہوئے، یا 15 کالز جن کے بابت آئیں، ان پہ ہم نے بہت افیکٹو کام کیا، اور فوری طور پہ ہماری جو سائیکلنگ اسکواڈ کی ٹیمز ہیں انہوں نے پارکس اور مارکیٹس میں اس طرح کے انسیڈنٹس میں لوگوں کو اریسٹ کیا جو ایکیوز تھے، اور ان کو پولیس اسٹیشن کے حوالے کیا. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے آنے سے پہلے ڈولفن میں پیٹرول کا بڑا ایشو تھا، گاڑیاں آلموسٹ سبھی کھڑی ہو گئی تھی، پیٹرول نہیں تھا، کیا اس مسئلے کو بھی حل کیا گیا؟ جی بالکل، اس وقت چونکہ ہماری 266 ڈیلی بیسس پہ ٹیمز آؤٹ ہو رہی ہیں اور 121 پیرو ٹیمز آؤٹ ہو رہی ہیں، تو بالکل اس وقت فیول سپلائیز جو ہیں وہ پوری ہیں، اور انشور کیا جا رہا ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی اور کوئی کسی طرح کی پلفریج نہ ہو. اس کے لیے ہم نے اپنے اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز اور چیکس لگائے ہوئے ہیں. ہم ان کے تھرو انشور کرتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی پلفریج نہ ہو، اور ہماری جو فیول کی سپلائیز ہیں وہ انشور کر سکیں ہم اپنی. بہت شکریہ ایس پی ڈولفن. تفصیلاً ہمیں بتا رہے تھے کہ ڈولفن کا کردار شہر میں کیا ہے، کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان میں کس طرح شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا. مزید اس حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی آنے والی سٹوریاں آپ کو ملتی رہیں.